कल मीटिंग थी गोवा के प्रेसिडेंट के साथ, इलेक्शन कमेटी चेंज वगैरह हो रही है? नहीं, कोई चेंज नहीं है, सबको मिलकर काम करना है। ओके, उसके ऊपर डिस्कशन हुआ था ना सर मीटिंग में? हाँ, जो कैसे एलिगेशन आप नहीं, उसके बारे में बात नहीं हुई थी, स्ट्रैटेजी के बारे में बात हुई, जिससे स्ट्रैटेजी बनी है बात कर। आधे से ज़्यादा यूथ है और प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस भी है, प्रेसिडेंट एनएसयूआई भी है, वो यूथ नहीं है क्या? के और प्रेसिडेंट गोवा इट्स अ मिक्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड यंग पीपल। काँग्रेसीन मायनिंगा वयल्यान सरकाराचेर बरोच फोग काडलो. गरज पडल्यार खंय काँग्रेस सुप्रीम कोर्टान वतली. मायनिंगान खंय बऱ्योच बेकायदेशीर गजाली चल्ल्यात. सेक्रेटरी मायन्साचें जें ऑफीस आसा ताची जबाबदारी आसली इन्क्वायरीज कंडक्ट करपाच्यो कितें इरेग्युलरिटी जाल्या. ऑफीस ऑफ द सेक्रेटरी मायन्स हॅव बिकम den ऑफ करप्शन अंडर फॉर्मर सेक्रेटरी मायन्स पवन सेन. They have done shoddy investigation and shoddy inquiry. They have done eyewash over there, for which government has faced loss of thousands of crore rupees. Now I am making this claim and I will prove it with the documents in the coming days. What they have done, what Pawan Sen is done, Pawan Sen was brought over here to do that dirty work, and then Pawan Sen today is transferred to Delhi, IAS officer. Government इतले insensitive जाला की थोड्या लोकांचे हित जपपा खातीर आनी स्वताचो स्वार्थ सादोवपा खातीर हे विचार करनात की इरेग्युलरिटी आनी इलिगलिटी केली ती लिपून उरची ना. आज ना फाल्यां भायर सरतली. कोण ना कोण काडटलो, कोर्टान वतलो, परत मायनींग बंद जातलें, परत लोकांक उपाशी मारतले, परत लोकांक रस्त्यार येवचें पडटलें. हाजो विचार सरकारान करपाची गरज आसा. बिकॉज इफ दीस थिंग कंटिन्यूज, इफ द मॅनर इन वीच these renewals and these things and there is lot of things to it. Even e-auctioning is a scam. Let me be very clear about it. But if the governmental procedure is continuing in this manner, even we will be forced to file an intervening petition in the Supreme Court with this. तांकां जर दिसत डॉक्युमेंट आमी दामतले आनी सगळें पचतलें म्हणून तशें जावचें ना. गरज पडली जाल्यार आमी सुप्रीम कोर्टा पर्यंत सुद्दां वतले. सगळ्यांक खबर आसा की लिडर ऑफ ओपोजिशन जेन्ना मनोहर पर्रीकार आसलो काँग्रेसच्या वेळार, तेन्ना तो PACचो चेअरमॅन आसलो. आनी PACचो चेअरमॅन म्हणून ताणें जो PAC रिपोर्ट रेडी केलो, ते रिपोर्टान ताणें 35,000 कोटी रुपयाची मायनिंगाची लूट जाल्या गोंयांत काँग्रेसच्या काळात म्हणून ताणें सगळ्या लोकां मुखार तो रिपोर्ट दवरलो, खूब बोवाळ केलो. आज 2012च्यान भाजपाचें सरकार सत्तेर येवन आज 4 वर्सां जाल्या, पण आमी एक गजाल सामकी क्लियर आमकां दिसता ती म्हणल्यार 35,000 कोटी पयसूच दवरा, हांगा 1 कोटी रुपया सुद्दां रिकवर करूंक सरकार पावलें ना. जे 35,000 कोटी लूट जाल्या असो बोवाळ केलो मनोहर पर्रीकारान, तेच बेजिसाचेर शाह कमिशनाचो रिपोर्ट रेडी जालो आनी तातूंतय 35,000 कोटीचोच आंकडो आयलो. 35-36,000 कितें कोटी रुपया गोंयची लूट जाल्या म्हणून तो आंकडो आयलो. आतां 4 वर्सां जालीं, अजून कितले रुपया तांच्यांनी रिकवर केले BJPन जर हो प्रश्न तांकां विचारत जाल्यार तांचे कडेन दिवपाक उत्तर आसचें ना. लूट जाल्या ही तर गजाल खरी, हें आमी केन्ना डिनाय करूंक ना, हें सगळें गोंयकारांच्या फुडल्यानूय आसा.